sa Caribe. Ngayon tayo ilang Imas Lechon House. Deliver po ta sa Imas guys, no? After na guys, tiksaw na ba yung tag simpak. So, what's up? Samping ta kanunay guys. Salamat sa yung kanunay pagsuporta. O garon nga oras guys, time check alas 2 na gid kape, no. So naparita karon diri guys sa Simpak, no. Paingon pa kita managtag sa Barangay Simpak guys. Mapagay paghuman ta og gikan sa paghuman to deliver guys, no, gikan ta og Imas Lechon House. So after ana guys, uli tag budiga. So time check alas 3 kapin. So grabing ulanan gid guys. Ampo lang yung sa Ginoo ani nga makaabwa mi kay aron pagka Lunes guys, dili na may mahasol sa pagkabuhabwa pa guys, no. Among buhaton na lang guys, magkarga na gid mi. So nanay gid mi diri guys, karga diskarga gid ang plaster, no. So na akong kauban ra nagpahipi in town kay grabing ulana. So shout out ko sa akong mga kauban da. Thank you for watching. Amping makanunay.